A senhora de White habla luego de cómo los dos grupos de creyentes adventistas se relacionaron con esta experiencia. Quando passou a fecha fijada para 1844, houve um tempo de grande prova para os que conservavam aún a fé adventista. Su único alívio em lo concernente a determinar sua verdadeira situação foi a luz que dirigiu seu espírito ao seu santuário celestial. Alguns deixaram de crer em la maneira em que havia calculado ante os períodos proféticos e atribuíram a factor humano ou satânico a poderosa influência do Espírito Santo que havia acompanhado ao movimento adventista. Outros creyeron firmemente que o Senhor los havia conduzido a sua vida passada, e mientras esperavam, velavam e oravam para conhecer a vontade de Deus, chegaram a compreender que seu grande sumo sacerdote havia começado a desempenhar outro ministério, e, seguindo-lhe com fé, foram induzidos a ver, además, a obra final da igreja. Obtiveram conhecimento mais claro de los mensajes de los primeiros ángeles e quedaram preparados para receber e dar ao mundo a solene amonestação de terceiro ángel de Apocalipse 14. Seguridade e paz em el conflito de los séculos, página 485. Em las páginas 42 a 45 do primeiro escrito se encontrarão certa referência à porta aberta e à porta cerrada. São expressões que só pode compreender corretamente se tem em conta o que experimentaram nossos primeiros crentes. Pouco depois del chasco se viu que se havia alguns, por haver rechazado definitivamente a luz, haviam clausurado a porta que lhes dava acesso à salvação. Eram muitos que não haviam ouído o mensagem e lo haviam rechazado. Os tales podiam valer-se das medidas dispostas por Deus para salvar a los homens. Alrededor do ano 1850, esses detalhes se destacavam com claridade. Também naquele então começou a haver oportunidades de apresentar os mensagens de los três ángeles. Os prejuízos que se iam dissipando. Helena de White, repassando o que havia sucedido depois do chasco, escreveu: Era então quase impossível acercar-se a los incrédulos. O chasco de 1844 havia confundido a muitos, e eles não queriam ouvir explicação alguma com respeito ao assunto. Reverend Wenderhout, 20 de novembro de 1883. Pero em 1851, o pastor White pudo dar este informe. Agora a porta está aberta, quase por lo que era apresentar a verdade, e muitos de los que antes não tinham interesse de investigar estão agora listos para ler as publicações. Reverend Wenderhout, del 18 de agosto de 1851. Sin embargo, ao apresentar-se essas novas oportunidades e ao aceitar a mensagem, número maior de pessoas começaram a entrar juntamente com eles certos elementos discordantes. Se não se houvera posto de que a esto, a obra havia sofrido grande prejuízo. Afortunadamente, com respeito a esto, vamos novamente que a providência de Deus guiava a seu povo. Pois a mesma senhora de White nos disse acerca de uma visão que lhe foi dada el 24 de dezembro de 1850. Vi quando grande e santo é Deus. Disse Henry, andad gloriosamente delante dele, porque és alto e sublime, e la estela de sua glória llena el templo. Vi que el cielo todo estaba de orden perfecto. Dijo el ángel, mirad, Cristo es la cabeza, avanzad en orden. Haya sentido en todo, dijo el ángel. Contemplad y conoced, cuando perfecto y hermoso es el orden en el cielo.
segui-lo. Ellen G. de White, manuscrito 11, de 1850. Se necesitou tempo para lograr que os crentes, em geral, apreciassem as necessidades e o valor que tem o ordem evangélico. Lo que les había sucedido antes en las iglesias protestantes, de las cuales se habían separado, los hacía mucho cautelosos, excepto en los lugares donde la necesidad práctica era muy evidente. El temor de traer el formalismo impedía el avance de que debiera haberse realizado en la organización de la iglesia. Todavía tuvo que transcurrir una década después de la visión de 1850 para que se dieran finalmente pasos juiciosos hacia la organización de la iglesia. Es indudable que un factor de primordial importancia para madurar aquellos esfuerzos lo constituyó un artículo abarcante que bajo el título de El orden evangélico se publicó en el suplemento de experiencia cristiana y visiones de Elena G. de White, y se encuentra ahora en primer inscrito, página 97 a 104. En 1860, el organizarse la obra de publicación, se eligió un nombre para la agrupación. Algunos pensaban que el nombre Iglesia de Dios resultaba apropiado, pero la sugestión mejor recibida fue elegir el nombre que hiciera resaltar nuestra enseñanza característica, que es el nombre adventista del séptimo día. Fue aceptado para designar nuestra iglesia. Al año siguiente se organizó una asociación local y antes de mucho existieran varias asociaciones tales. Finalmente, en mayo de 1863, se organizó la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. Eso lleva 5 años más allá que el tiempo de primeros escritos.